Babli, stop, Babli, pourquoi tu as fait ça? Babli, pourquoi tu as fait les imams là-bas. Ça va, regardez.
arasa ko ka ali kuma na ya me kinga sega ka miti damadamani parce que o yemi fo fana che ma o ka ke to ne re ko bara jumala bi donc bi fana jumai ame arasa folo anga fo ka tegero fo aye mali fa ko na ulo te ele plani ye aichi antiye aichi amine ani chi ame ka ga toma wa mali almami chi antigi be ba ko wa ni ala e bolo mine ala to ko chi ala ti bolo bla wa ni ma o yi bolo bla o ba so yi bolo ba ala bolo ni senjala befe yi bolo be ka ala bolo o ni ka chi ame be no fe wa anya wole fala ko chi akede ka amo chi an kuntiga yebbi wa anya kala fe kunu kasoro amanu wanye angala fe kunu kasoro anya to home angala fe kunu aka falta un kanuna angala fe kunu communicati jigila ay ko ba mi ke communicati wono sisa o ye tumanye nyama mumbe no kala che o yo jojo ro ko nyama o daga bola andala fa be ni ka pampeo ama ko ka bargala mi dogu be sebe ngoro kauka o ko re suda bola na sarike ko e lo sunna na o ka ala kanda mi ke o yo bara o toyi nanga sanikelani ni jo o baka moto mine keme woro eresibi bolo ni momli jola o baka momli papier mine wa kelini keme shegi eresibe ya wa adama merci ko kale mo chala ale papier mi fanandi ayo fanandi ma fanandi bolo kene kaya mais maintenant kala mie anga suko enclavé là ni jo kali be mu gan fensa iga moto be mine la polo suto dogara fo wa kele keme shegi keme woro ni momli ni jo wa kele keme shegi wa kele ni keme shegi o degu be sugula mo bela denika o ko ala ta ko fa ame kuma la no te kanga ko ne ni sendo ala jabe sorada wa diam bebe bo akalama donc kuma yeniye doso ni makobe fefe na amatima toro ya le banga ame imposera ame dedoemo sara ame salon sara ame ni pesara ka client ki ni toka sanika ame tami yala ante manyewa pro international national kurema le national ikado ngafo sibe national chukuro ni sebe numero okbala dugu kele utawa jamana kele utawa maobe joy ka sanika dabana ni be chugodi tibida be chugodi an fe ya sira yere ka bo wani momi jodro be mine donc ni sega de be bela denika ko ka korofo fo ikase ka famu e fana se an deme mina amba don kunu iye mawo deme chianga wa jago kala no torola mali be torola jamana be torola jago kala ikado ngafo jamana be an ne kola an de be kanga jamana développer an te marché an ma foike an no boka 3 sala mais am war so fem na koko bali wa ikado ngafo abena muso chamange sunguru ba ba ka keto ni salemage muso chamamina tatama foro obolo to yere fere wa jeli diplôme mbembola bi akachani muwani koy o bebo dairi menyina to yitaji to fama ya mase ka para soro ka doma o ka licence u kofe do yere tala jamana jawnga o ma para soro o be korobo la subu kona ni mama jo be bali tukodi donc ni na gele ni kuma fo kuma dona ya ba to famu alasibadi ibismillah se venu ngoro bi ko posi mi flani mi fo amo ko posi ni ne ka boy ana ko sude c'est poste du marché mais tout ala ka te ali kidal posiga ma fa be ni nana ibe mire ije ibe mire muso ibe mire bela jeni ayen kuma ke ka dese wa en ko la sero be ka dese fo ite kanga fo kanga be hey ma mi sigilo no tigiya so dala e ko ka sigilo dala fo ka teleba kini na digila de wa sebe numero be tigiya so dala wa pulusu no ka boy o kala tigye o bankina ango ka boy no te para ka suku ka la kana kama o ka boy o kata mali yero date ya kele comme c'est lui blala no fona ma joro ka su to bo ka to ka sanige aya ni fona o fe o ko joro la ambe no ma joro la natina baraka ni anga kilna onanga sharia mini jamana sharia beta na to no ke gaba afana ga tama ga kana rasa kuma feni bismillah wa anga do ga fo ni no fo ala tambe ala assalamu alaikum wa rahmatullahi s'il vous plaît.
président mɔgɔ bɛ wele kɛ alimami a bɛɛ b'o de dɔn hali sinako tɛmu ne bɛ jagokɛ tɔn bɛɛ la bɛɛ ye représentant de ne hali chambre bɛ yan bi mali jagokɛlaw bɛɛ représentant bɛ yan bi donc directement ne tɔgɔ ye Bakari Keyita bɛɛ b'a fɔ alimami an ko k'an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ fɛ kutubatigiw yɛrɛ n'a fɔ k'i kan bɛɛ to la yan bi n'ala sɔnna n bɛ n débrouiller dɔ bɛ kɛ hali bi kutuba la wa an bɛ foli lase bɛɛ ma ko ka jamana basigi o message nana sisan k'a fɔ an ɲɛna ko fagaliw cayalen don mais an bɛ min fɔ kuma lasurunya bolo ma alimamu ka président de y'an wele sisan n'an ma tɔɲɔli to yen an bɛ bɛn dingɛ kɔnɔ dɛ ala k'an bɛn sababa ma. an ka foli bɛ alimamu ye a ka représentation na donc maintenant an bɛ min fɔ arasiba tɛ san alimamu y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan c'est pas a ka kuma teliya ka ɲɛmɔgɔ mais a y'a fɔ cogo min na grosso modo o de don c'est-à-dire poste min bɛ yan a poste tɛ yan c'est-à-dire a tɛ yan jama kama u nana sugu de kama mais u tɛ su place la u t'o place la bi u tɛ sugu yɛrɛ dɔn c'est-à-dire n'i ye poste nin ye bi kabako don hali n'i tɛmɛna sisan i b'a sɔrɔ moto min b'a yɔrɔ la a bɛ moto 100 min jɔ n'u bolo donc vraiment c'est devenu de la merde pour nous an yɛrɛ b'a fɛ dan de ka s'a bɛɛ a bɛɛ de ka s'a dan na donc maintenant ala ka kile hɛrɛ di an bɛɛ ala k'an sɔn hakilima na ala k'an sɔn faso jɔli n'a basigili dusu la ala ka faso yewali feere ɲuman di an bɛɛ ma hali ni fa tɛ barati la ne tɛ aw bɛ hakili to ɲini bintu sɔrɔla ci dɔ la se yan komi tun bɛ ci min na gafere n ye kuma bɛɛ mɛn kuma min fɔra yan ka fara sɛbɛn minnu dira n ma sɛbɛn i b'a dɔn ko min bɛ ka kɛ ni a tɔɲɔ bɛ aw kan a ju bɔra yɔrɔ min na an kana fili o tɔgɔ la n'an filila ko o yɔrɔ la a ɲini yɔrɔ an bɛ se ka fili o la papier min filɛ nin ye juillet kalo tile 11 k'a fɔ ko mɔgɔ a papier kɔnɔ a bɔra Bamako commune Kati la an yɛrɛ ka commune kɔnɔ yan Lafiyabugu mairie ba la an ka maire ba Adama Berete a ka sɛbɛn bɛ yan ale de y'a ci 9e arrondissement commissaire a ko a ye lettre in ci a ma a laɲini ye libération du domaine public ko bɛɛ da ka yen bila a ko il m'a été donné de constater que les commerçants détaillants occupent anarchiquement les abords de la route RN5 ko a laseralen ma ale yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli n'a ka filɛli nana bɔ a kan ko jagokɛlamisɛnninw sigilen bɛ yamariya t'u bolo sira min filɛ nin ye o kɛrɛfɛ u yɛrɛ ye cogoya bɛɛ la sigi cogo sugu bɛɛ la mun cɛ man ɲi au niveau du Woyanko sur la piste cyclable au niveau du marché de Sɛbɛnnikɔrɔ o Woyanko la mototigiw ni nɔgɔsotigiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na Sɛbɛnnikɔrɔ sugu yɔrɔ la ka se fo rond-point min bɛ ɲɛfɛ a ko ces occupants anarchiques dans leur activité provoquent des accidents a ko ni sigi cogo jugu kɛbagaw ka sigi cogo jugu in laban bɛ ka kɛ sababu ye ka accident o de lawuli ye donc pour cela le chef de l'antenne de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement o daga min bɛ ale ka mairie kɔnɔ n'o daga ka hami ni a bilakun ye sigi kɛko ɲuman sigi kɛcogo jɛlen ani sigida saniyali aw y'a lamɛn dɛ o daga min bɛ ale ka mairie kɔnɔ
Notogo, pour le chef de l'antenne de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement. Sigida Mimbaleka Merikono, au Nyemogo, no Nyesinembe, Sigi Ketounyuma Kenya ni Saye, Ani Sigida, au Lassaniali, au Nyemogo. Vous voyez, décision ta, qu'à fort policier ou qu'à Wouli, la Nini Mifel et Merikolo, qu'à Mogo Bali, qu'à Sigi. Moto temeyorola, nukoso temeyorola, woyanko yorola, foronko yorola, nulu sigili labambe kake accident sababu. Oh, yekoye lettre konona baya. Moto temeyoro, nukoso temeyoro, ani mobile temeyoro, sirapa fla de beya. Note saba. Bogo bete me kelina, nukoso ni moto bete me fitininga. Oublie pas où être le doigt. Il te sait qu'à Sigo parce que ni Sia, te me bras te sait qu'à te me plaît. Ni te vas le Sigi, vous devez changer, oublie tête. Ni te vas le Sigi, vous devez te me oublie tête. Allez, ni te vas le Sigi, vous devez te me là, comme nous nous devons te me plaît. Quand l'été est boy, à quoi il te Sigi, à ma faut quitter Jordan. Quand l'été est il parle d'occupation qui est différent du stationnement. Stationnement est hacké. Il peut jouer au wagati do de pays. Il t'a même aucun jour. Era sa FIFA. Au même moyen de dit 9e arrondissement. Amant jouer à l'état yo. Chi de me faire ko kake. Chi hakina ni alanini muni avec alpha muna amala de no funa chike kada hake kono walma noye hake dansa funa bela jada chiedo meriga pare ka amna kana la kanali akoro ka jam kana kana bana tuguma kuro e ka sigida sania ka nyamanche ka wuluwulu che ka karikun lape ka kenya soro yo o jono e Dr. Souye ka kenya o matrafa paka o bla o kono ka milon bla mina mimbe an deme bana sugu mimbe soro an sigiro la ka se ko frake o yi lakana do funa yi ka anakana konfiyama o koroye ka kalanso jɔ ka karamɔgɔw ta ka bangebagaw la kunu ka denmisɛnninw bila ka taa kalanyɔrɔ la an ka kana kunfinya kɔlɔlɔ ma fana ye lakana sugu dɔ ye lakana suguya wɛrɛ bɛ yen o ye ka an farikolo lakana bingali ma maramafɛnw gosili o y'an farikolo lakanali ye polisiw o hukumu kɔnɔ olu bɛ mɛri ka daga kɔnɔ o lakana taabolo la sariya ye fanga di mɛri fana ma a ka baara kɔnɔ k'an bolofɛn lakana an bolofɛn kana minɛ an na mairie bɛ polisi k'o baara fana la lakana filanan min fana bɛ yen an ka sɔrɔ da sira mairie kan ka an lakana an k'an ka sɔrɔ an ka se ka sɔrɔ kɛ baara kɔnɔ baara min yamaruyalen bɛ an ka sariya fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma an pari o la mɔgɔ ma dankari an na o la ka an lakana k'o hakɛ jabɔ wali sariya sunba ale de ye nin bɛɛ kɛ daga ye daga min n'a tɛ tɛrɛmɛ wa ni bɛɛ n'a ka kan kabini i bange yɔrɔ la i dacogo fɛ ala bara droit à l'éducation droit à la santé droit à la sécurité de sa personne et de sa bien, droit au travail, droit à l'entreprise. L'esprit de création, c'est le droit consacré par la Constitution. Mais il a droit créé, mais il a droit bali, a droit la waliali, au minano hake de kalfara miri. C'est rien au hake. Bébé te me yoro minanga impôt de béa. Si un peu magonia fait baba, fait bébé pour la ka bête et boukelai. Fait bébé pour la ka a bête barakela et sibini ko.
wa beka doni de farala ka ke sira ye o kelen ka hɛrɛ ɲini tɔ tuma kan ka bɛɛ dɛmɛ ka bɛɛ lakanatɔ fana man ka kɛ degun ye mɔgɔ kelen ka hɛrɛ ɲini kama sariya y'o de ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ sugu in a sigira yan an bɛnbaw fɛ desa eta ka na o kama jamana ka na ka mara cɛ bɔ ka ɲɛmɔgɔya sigi Musa ka taa Alpha ka na décentralisation ka kɛ mɛriw ka na président sen ka bɔ sugu ko école ko dɔgɔtɔrɔso ko ani lakana k'o kalifa maire la maire min ni anw yɛrɛ de b'a ta olu t'a ta bilen ka bila anw sanfɛ o de ye ka fanga cɛ bɔ ka bɛɛ bɔ mɔgɔ kelen bolo ka tila bɛɛ k'i yɛrɛ mara hakɛ dɔ kɔnɔ i sigiyɔrɔ la décentraliser le pouvoir par le transfert de certaines compétences aux autorités élues librement par les populations dans leur localité. Berthe Tati. Berthe, à toi la semaine ma toi Kayako El Hadji, Gambado et surnom de Sino Amadji. Antara, il est mal de Togola. No ye Moussa Mara ka parti. Kabini Moussa Mara be indépendant la. On ni Mara ye campagne qui commune ni kono ya. 2003-2004 wagati. Ala ya ke o listi amase ka taga o la dot me Djikoroni adema tara foko 40 flabo bolo. O san amdalay maternité kono ka réunion ke ka foko comme on te kalafili la an bɛ voté sigida ɲɛta ye Mandé Mambi Kamara olu ka liste tun ani Kori ani Lucie Kante olu ka mandat n'allait pas 2009 toujours indépendant an ye campagne kɛ commune Kati kɔnɔ yan mara tara u y'a ka bureau wuli ka tila k'a ta tuguni kalafili la o kɔfɛ mara kɛra ministre ye Bacili ka na kɔfɛ o parti kelen tɔgɔ la o kɔfɛ yɛlɛma Adama Berete ka na mɛ nin fɔ mun na k'a yira k'a fɔ Sugu Lafiyabugu Djikoroni Amdalaye Sɛbɛnnikɔrɔ mara ka miiri wagati commune nin bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo di ka kɛ a yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ mun ye ka sɔrɔ a ma gulon kɔfɛ sɔrɔ la mara ye o sɔrɔ dabolo sɛgɛsɛgɛ commune kɔnɔ waakɛ min bɛ Lafiyabugu sugu la jaba feerela sɛ feerela butigitigi Lafiyabugu kɔnɔ kafe feerela lɔgɔcila fini pasela a fɛ butigi sugu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ jate Amdalaye bɛɛ ten Sɛbɛnnikɔrɔ bɛɛ ten Djikoroni bɛɛ ten quartier misɛnnin tɔw ma k'a la Kalabanbugu Lassa Sibiribugu o ma jate kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ nin sugu kelen kelenna bɛ se ka wari min di kalo la commune Kati ma salen na kalo sa quartier mɔgɔw bɛ se ka mun di 300 k'a jate ka taa bɔ ACI faralen a kan commune Kati bɛ se ka mun sɔrɔ a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a mago tɛ juru la a mago tɛ delili la a dɔgɔyalenba ye miliyari 2 commune Kati. Musa Mara ye nin jate kɛ yan a papier bɔra k'a da an ye campagne k'a la Sɛbɛnnikɔrɔ sugu bɛ wari min di Djikoroni sugu bɛ wari min di Amdalaye sugu bɛ wari min di Lafiyabugu sugu bɛ wari min di mara y'a jate bɔ k'a ye k'a fɔ a bɛ se ka commune Kati kɛ mun ye 100 o 100 la a bɛ 70 80 yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ ye commune kɔnɔ ka sɔrɔ a gulonnen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la wa o wari sɔrɔli mara ko anw yɛrɛ tɛ taa minɛ ka da ka mairie yɛrɛ son bɛ mairie kɔnɔna de sale minɛlaw ye son de a kɔnɔntɔ ye son ye a ko n'a tor'u ma Sugu wari tɛ don commune kɔnɔ bilen u caman bɛ mairie kɔnɔ contrat t'u bolo u tɛ sara ko Musa Tarawele ka kuma u tɛ sara nka u tɛ baara bila a ye taa ɲini u bɛ ka balo min u bɛ salaire tila mara ye appel d'offre kɛ ko n b'a dɔn ni wari minɛra a ɲɛ ma ni sugu bɛ nin wari di
nga anw yɛrɛ dalen t'an ka mɔgɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ se ka wari minɛ an ye a ye na anw bɛ se ka joli di an ma ni kalo sara o kɔrɔ aw ye baara kɛ o aw m'a kɛ o de bɛ aw n'anw cɛ kalo mana sa aw bɛ n'o sara mɔgɔ caman ONG caman nana i ka dossier bila mara ye huissier ta ka dépouillement kɛ ka sugu bɛɛ di yɔrɔ dɔ ma kalo kalo i bɛ n'a sara olu bɛ mun sara o tun bɛ mara dɛmɛ ka commune na se yɔrɔ la mara ma san 1 2 sɔrɔ a taara ten sugu in jɔyɔrɔ ka bon sugu in plan Allemagne ma plan in dilan dugutigi ma plan in dilan sinakoden ma dilan ne yɛrɛ ne ba woloba a tun bɛ seti la yan anw ye denmisɛnninya kɛ seti la an bɛ na an bɛ nin goudron in tigɛ ka taa k'o ba la ka sigi anw wolola ka sugu in to yan sugu in bɛ yan a mɛnna wa sugu si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ka jan sira la a tɛ yen mun ye diɲɛ fansi sugu bɛ magɛrɛ sira de kan o tɛ diɲɛ fansi ɔ ni mairie de ye plan dilan mairie ye sɛbɛnni kɔrɔ sugu a lajɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ sɔrɔ yen Adama Berete y'i sigi k'o jate bɔ ko nin wari hakɛ bɛ sɔrɔ yen Adama Berete de ye sugu in ye en plus d'être un marché d'échange, c'est un endroit où la mairie peut avoir de l'argent. Allemand de haut fondé, si vous y êtes numérique à Naflo sur Sérat, en faille à fond. Ça les clés de toi là. Vous dites à clés de toi là. Et ça les dit qu'on a voulu vous prier pour ça me couleur. Ça les dit de la balaye gapia. Ça les dit de la tente gapia. Adela gapia. Allo tente todo diga Jimmy Meta. Yadu gabara ukanga auna kana ngalla kana ni ngobe yoromina ufuna benyefo momanga si occupation est illégale c'est normal pour notre propre sécurité maintenant manya kawe suke comme vous kanu baro yina kono udai me yina kono en faya fo diplomatique ubeya d'autres tumala ala manya bu sigina ubeya en bo bena feke ya o fe soro de pe tout do de fait la sigi clé kono ni e sugu sigi comme vous kana feke o be feke joma o be feke client de man ni client nana client mena tiwa mena yo nyefu yo est-ce que mairie a fait que la semaine ngoro sukula igali sena wa ni mobile bi bolebe na mobile la ni moto bi bolebe na moto la ni kadagada ni bolebe na kadagada ni na o e ko mo ma o be se kata sani ge ni yoro la I ma fu ye ko wa na o be sani ge aita ni tachugo la ka beto iyere ma o sariya dun ko ko ni femi ma ko o dagalendo ala re ko ni ma fo femi ma ko ya bariyalendo sariya re ko de tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc ni e ya ke sugu ka mogo wula o se kana ko fen saya o ba to auto euro be ke sugu nye yande ya maria plana ka ke sugu ka beje hakele ka sugu sigi yoro mani dia pour que beka bika so kanika la nyini ke ni yoro la o ika ka miri ko ame die mun kono bi ma do be se kana mobile la do be se kana nogoso la do be se kana moto la ka be na foisa abena bolosa abena nisa abena nafesa abena nisa o kama abe obligé qui magere aka bolofo me to yoromi ani sani me ke yoromi u kana dia yorola a hakli ka si donc do ka sani ke hakli sigi kono ka boka ka fere na ka bolfa fenta hakli sigi kono ka ta so mais ni e sugu do ka fo mo ay na sani ke no bena tugomi e mu joro la be Philippe John. Est-ce que la mairie a prévu un parking ici? Parking Menawa. Ama foko mboka, ama foko ko anarchiki. Anarchiki ko mami malamo. Anarchiki ko mami kulo kakele. Anarchiki ko mami te kodon. Almami frère, en fado, anga karamodo. To me se ki jo almami ma ko kulo kakele. Je me sais que Almami est quatre colons. Je me sais que Almami est quatre son sayama. Je me sais que Almami est aussi un toro kadi aye. Perdez au fond amour fort Almami nga couronne kono be hadisa kono. C'est normal. C'est bien quand beaucoup de décisions comme Aoula Kana, mais il est quand même un accident qui a accident Mouye. Est-ce que accident Mouye Mouroka, Militon Balia de Wa, accident Mouye Mouroka, Progelen de Wa, accident Mouye Mouroka, Saria Bato de Wa, accident Mouye.
i t'o expliquer kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ sirada la u bɛ sirada la u diyaɲɛbagatɔ wa u bɛ sirada la tiɲɛni de kama wa mun y'u to sirada la ni kelen sigi ka tamati ka sugu kɔnɔ ni client tɛ na i bɛ balo mun na e kelen ka butigi da ale sigilen don client don wɛrɛ t'u bolo u bɛ na cogo di mun de y'a to an caman tɛ taa suguba la moto bilayɔrɔbaliya tɛ wa sugu gɛlɛya tɛ wa mun y'a to an caman bɛ dan Lafiyabugu sugu la an bɛ dan Jikɔrɔni sugu la an bɛ dan Sɛbɛnnikɔrɔ sugu la fɔlɔ suguba ka jan filanan n'i taara jɔyɔrɔko b'i gɛlɛya sɛgɛn b'a kɔnɔ o b'a to an bɛ caman ɲini an sigiyɔrɔ la n'o tɛ fɛn dɔ da ka nɔgɔn Sɛbɛnnikɔrɔ ni Sɛbɛnnikɔrɔ n'i taara suguba la a da ka nɔgɔn mɛ ka to yan lafiya don fɛn dɔ fana bɛ yen a sɔrɔli teriyali o nafa b'i ye joona n'i y'a ɲini kɔfɛ yanni mairie ka wuli tiɲɛ don a kan k'an lakana hali ni an ma sɔn an ni ka bon faso bolo ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mairie bɛ aw kama nka n'i bɛ nin sugu kɛ accident bɛ ka caya mun de bɛ ka accident caya i b'o kun de lajɛ fɔlɔ ko poste sigira sugu kama a sigira ka mun de kɛlɛ sugu kama mun tɔɲɔ de wuli ka bɔ sugu kan a sigira ka mun sugu hɛrɛ de lakana sugu ye o de bɛ ɲɛɲini poste sigira de wa ni mun nana k'i bɛ bi feerekɛla kan polisiw k'i minɛ joona wa poste sigira de wa mototigiw u kana mɔgɔ kana bɔ kana i ka tabali sigi mototigiw tɛmɛyɔrɔ la wa o tɛ sugu yɛrɛ arranger nka mɔgɔw tɛ jɔ an m'a fɔ mɔgɔ ka moto jɔ goudron sanfɛ an m'a fɔ mɔgɔ ka moto jɔ trottoir fɛ moto boliyɔrɔ la mais la mairie devait aménager d'abord un espace ka parking labɛn fɔlɔ yan'o don cɛ yan'i ka parking place sɔrɔ i b'a lajɛ i ni sugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka sigi cogo di ka kuma feere bɛ se ka kɛ cogo di sanni bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ dan ma kari sira ta ni ka segin na ka sɔrɔ maa minnu bɛ boli sira kan olu yɛrɛ ni ma to a la est-ce que mairie sera aw ma aw ka sigi ka kuma wa voici donc nin fɔkun de ye k'a dɔn que commissaire sariya min papier min filɛ nin ye polisi ni commissaire diyagoya ye u bɛ nin lawaleya olu ka ɲɛmɔgɔ de ye maire ye n'i ko 9e commissaire i jiginna la n'i jiginna polisiw la i filila sariya la polisi bɛ maire de ka daga kɔnɔ ni maire y'a bila yɔrɔ min a bɛ yen mun kalifara polisi la maire de côté cɛ tɛ muso tɛ Adama Berete de don ale de tɔgɔ bɛ yan ko commissaire 9e arrondissement k'a kɛ c'est le maire de la commune 4 an votera mun ye mun ko k'a taara hiji o de ka kuma fɔ ale de y'a ta maintenant est-ce que nin na mairie nɔ tɛ commune 9 commissariat nɔ tɛ polisi minnu bɛ yan u ma sariya di u yɛrɛ ma commune 4 maire de y'u bila maintenant a y'u bila de ko mɔgɔ de kana sigi nka a t'a kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ jɔ dɛ a t'a kɔnɔ dɛ a t'a kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ jɔ i tɛ jɔ yɔrɔ jɔ mɔgɔ tɛ jɔ mɔgɔ bɛ boli yɔrɔ min mɔgɔ tɛ jɔ yen mɔgɔ tɛ jɔ goudron cɛmancɛ la moto boli yɔrɔ la mɔgɔ man kan ka jɔ yen o sira kan ka libéré mais mototigiw b'u ka yɔrɔ la mobilitigiw b'u ka yɔrɔ la a bɛ taa ni ka segin nɔgɔya a bɛ accident nɔgɔya a nafa bɛ an bɛɛ ye jɔ tɛ kɛ maintenant est-ce que polisi bɛ dɔ fara o kan wa polisi bɛ nin sariya kɛ dalu ye ou bien nin kɛ sababu ye ka bingali dɔ caya wa o ye yɔrɔ butigi jɔlen bɛ yan an fa ko dɔ nana ka mobili jɔ k'a bɛ déchargement kɛ n'a ko déchargement tɛ kɛ o yɔrɔ la a bɛ taa mobili jɔ min a b'a décharger min a bɛ se ka fɔ k'a ka taa jɔ fo carré 10 ko ka minɛnw ta ka na mais ni kamiyɔntigi kan ka taa mobili jɔ fo carré 5 balontan bɛ fɔ kɔfɛ k'a bɛ minɛn jigi o kɔrɔ de minɛntigi kan ka katakatanitigi ɲini walima ka donitalaw ɲini olu ka taa doni ta ka na n'a ye o katakatanitigi o donitalaw katakatani fana tɛ jɔ a bɛ maa minnu ta olu b'a ta u kunkolo la ka na n'a ye olu bɛ a b'olu wari sara o la a bɛ tila k'o wari fana fara minɛn sɔngɔ kan minɛn laban ta bɛ gɛlɛya bɛɛ ma donc tout ça a un impact sur le coût de production tout ça a un impact. Sariya bɛ se ka k'a la o de kɛra sigikafɔ bɛ se ka wolo nin na tiɲɛ don butigi tɛ taa minɛn kɔ tiɲɛ don minɛn bɛ taa ta yɔrɔ wɛrɛ tiɲɛ don minɛn bɛ na mobili la minɛn hakɛ dɔ bɛ o tɛ se ka na kunkolo la o bɛ na mobili la minɛn dɔ bɛ se ka na nɛgɛso la dɔ bɛ se ka na katakatani la dɔ bɛ se ka na sotarama la dɔ bɛ se ka na mobiliba la
Kengaïrou bɛ se ka kɛ yan nɛgɛ ni simanw olu tali mobili ka ca i ni sugu ɲɛmɔgɔ syndicat bolo n'aw sigira ka kuma comme a bɛ tan cogo la ni mobili ba jɔra ka taa ni heure la ka taa ni heure la a bɛ se ka embouteillage créer a bɛ se ka wolo kɛlɛ la a bɛ se ka wolo accident na o kama alors an b'a ɲini ni maa min bɛna déchargement kɛ aw bɛ se ka déchargement daminɛ 22h à 5h du matin 23h à 4h du matin tout ça c'est dans l'intelligence dans le dialogue qu'on arrive à trouver un programme permettant sugu tɛ bi mɔgɔw tɛ tɔɔrɔ policier b'a ka baara la commerçant tɛ tɔɲɔ c'est cela. Est-ce que le ministre sera au Mawa? Ni Kololo est né, n'a pas fait mon nid. A Kololo est né, Dora, mobile qui est de lui Kelea. Moutou qui est de lui Kelea. On sait qu'il y a un accident, il y a un problème, il y a un boulot. Mais on n'a pas fait mon nid. Avant tout, il y a des essais sous-cono. Avant tout, il y a un sous-cono Noya. Avant tout, Parabeto Nola. Avant tout, Moubeta Parala. Avant tout, Chili Bedabla. Avant tout, Djena Bedabla. Avant tout, Bandia Bedabla. Avant tout, Miri Rebe Salesro. On n'a pas fait la flemme. Oh, on sait qu'il y a tout dit, quand on pose Kololo là, quand on fera la faca. Au comment elle vous sait qu'à aménager, quand nous sait qu'à Johnny Erla, soudainement Johnny Erla, et quand il y a Johnny Erla qui a déchargement qui est ni nous menons les sanina, on sait qu'il Johnny Erla, tu as 10 minutes, tu es passé au-delà, il sait qu'il sera. En entendant qu'il y a un Yorola, Péron, mais qu'il parking. Fili kila bɛ to ka moto n'u ka fɛnw jɔ yen o de ye maire min bɛ kodɔn o de ye maire min b'a takun dɔn o de ye maire min b'a ka baara dɔn i tɛ wuli ten ka sariya bin mɔgɔw kan ka sɔrɔ i m'a lajɛ i bɛna fɛn min kɛlɛ a kɛlɛtɔ kana wolo tɔɲɔ wɛrɛ la n'i nana ni hɛrɛ tɔgɔ ye i jilaja fɛɛrɛ min bolo ka hɛrɛ lakana o fɛɛrɛ kana wolo tɔɲɔ wɛrɛ la n'o tɛ i ka fɛɛrɛ ma kɛ fosi ye c'est ça la mairie n bɛ nalen sisan ne bɛ enregistrement commissaire in wele k'a mago bɛ n na n m'a dɔn mun don n'a kɛra nin ye alhamdulilayi n'a ma kɛ nin ye n tɛ bɔ a ka bureau kɔnɔ ni n ma kuma fɔ a ye commissaire i nɔ tɛ nka jalaki b'i ka mɔgɔw ka k'u bɛ dankale wari fana kɛ yan n b'a da kulo sariya in t'a dɔn nka solution min b'a la sirako den bɛ yan sogoni kɔrɔ sugu sɛbɛnni kɔrɔ sugu aw ka tile fila gɛrɛfu o nɔ min bɛ mairie la ala de b'a dɔn bamananw ko denkɛnin min tɛ se ka kɔngɔ to a la ka jɛ to dɔ kɔ sigiyɔrɔ tɛ e la hɔrɔn bulon kɔnɔ denkɛnin tɛ se ka kɔngɔ to a la berete nin lɛtiri sɛbɛn n t'a dɔn n'aw ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci a ma ka sigi ka fɔ ɲini a fɛ o kɛra Alongo kaki sigi ko kuma ma sɔn. A ma sɔn. An b'o yɔrɔ di. An ko an n'a ka sigi ka kuma a ko ko non k'a tɛ fɛ an ka sigi k'a kana kɛ balawu ye Rasijali y'a wele o fana élément bɛɛ bɛ Rasijali bolo n'i y'a ɲininka a b'a d'i ma a dafalen donc a y'a ka kuma fɔ an fana y'a fɔ i ye min fɔ kuma la moto parking de bɛ yen mobili parking foyi tɛ yen. O b'i zan wari kɛ mototigiw b'i jɔ miti kelen miti fila o bɛ malokɔrɔ ta ka sigi o kɔ la walima o bɛ mugan sanni kɛ n'i ko k'a ka taa parking na il est obligé a ka taa Jukɔrɔ walima a ka taa Sibiribugu la walima a ka taa Samaya parce que parking wari o dɔw bɛ kɛ sababu ye ale bɛ sanni a tɛ se k'o sɔrɔ donc o gɛlɛya o de bɛ sugu kan wa min ye mobili jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen wa parking bɛ yan ni moto bɛ jɔ mɔgɔ tɛ kari ka taa parking na k'a fɔ ko bɛ segin ka na jamais o bɛ jɔ de dɔrɔn o ka fɛn ta ka taa wa parking yɛrɛ fana an bɛ ban k'o dossier d'i ma an taara fo cour suprême na o ko la Adama Berete kelen de ye lettre sɛbɛn k'a di juge ma Yatara cour suprême décision bɔ fɛ k'a fɔ que directement ko parking ka to yen mairie ka lahalaya kɔnɔ ka anw sago t'a la alors que sugu wari de kɛla ka parking jɔ. Dugutigi min b'a fɔ ko ni n ka dugudenw tɛ sigi ka kuma ko n'o tɛ k'a bɛ kɛ balawu ye fɛn fila soit i b'a dɔn i bɛ nkalon kan soit i b'a dɔn i bɛ nkalon kan walima alors fitinɛ de bɛ e kɔnɔ sinon minnu bɛ nalen e t'u ŋaniya dɔn olu tɛ n'i bugɔ i ka so dugudenw de bɛ se maire ma ko n'an ka sigi an ka kuma yɔrɔ tɔw la maire de bɛ wuli ka s'a ka dugudenw ma ko a ye n'an ka sigi an ka kuma aw ka baara joli kɔlɔlɔ bɛ ne kan aw ka dimi kɔlɔlɔ bɛ mairie kan aw ka kasi o kɔlɔlɔ bɛ ne ka mara kan parce que mɔgɔ min bɛ miiri a ka mara kɛko ɲuman na i bɛ siran i ka mara a tɔgɔ tiɲɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ maloya i bɛ siran ka fɔ ko ne tile kɔnɔ ko maaw tɔɲɔna
On n'y a pas de mauvais gâteau, et le bruit que c'est au moins des trains qui n'a pas qu'un moment. Moi, quand on est là, il nous a si fait comment gâteau. Mais ni elle, aucun nous t'aime, au cours de l'homme, il a été fouillé. N'était mon loi à Kafoko Ndessera, n'était mon loi à Kafoko Maï, n'était mon loi à Kafoko Maramai. Alors, madame, il était mon loi au Sojien Fembe. Mami Tessera le bouillet, Mami Tessera mon loi au Sojien Fembe. On est comme en gros. Armand Berthier, quand tu me dis que je suis ami d'abord, et ne vous pas faire la soupe, on va t'acheter ami. Ni vous pas faire la soupe, on va t'attraper dans le taxi. Ni vous pas faire la soupe, on va t'atteindre quelque part. Et il y a des gens qui font que tu as pas de regard, tu me dis que tu es jamais coutier, et moi de vous là, la baraque est pas liée à toi. La baraque est où tu es client. Tu me dis que tu as mis ton patron pour le soupe, là, qui va bloquer, c'est où? Il est patron il fait. Tu me dis que tu soupe là, qui est le worst, qui est le clé qui est comme on a mal au poké. Si on a clé bon soupe là, c'est que nous on a suivi sur le bois, c'est que tant elle est sur le coulé. Mais nous on a tout fait des choses nous on a caqué. Ou bien clé ben pas fait mon adjoint, mon on a baqué. Mais comment un maire qui se dit soucieux de l'éducation des enfants, qui se dit soucieux de l'assainissement des mœurs, se permet de détenir des emplois en pensant qu'il connaît pas la tienne aux conséquences de M. Chamina. Populisme, démagogie, s'attribuer des qualités, des valeurs par ses propos, par sa parole, que par sa compétence. Mamimbe sonda ayerela, mamimbe togodi ayerema, mamimbe donia da ayerela na dabara ekasura donia na kewaleto. Populisme, démagogie. Aye chechata ka do misiri be kono na safo selini misiri la avec ta fla seli ya fait la sera be sela de do ne de berté de chechia mi dabla la ilaha illallah la ki mankula la ilaha illallah. On est comme un enfant ou est-il moi allons vous clocher. Moi allons vous clocher. Mon mari me fait me flatter mon berté. Ani Hassan Sidibé, on me l'a fait pour Albert. Quand vous ko souvent le Mali, nous t'attendons mon fort agné avec un meeting keneka, quel un meeting follow ntumbe shabatrenka. Kawral ani kavu alay toureni Hassan ado Hassan Sidibé. Ako Abi Kali ana Tunche, Abi Kali Abokolola, Abi Kali ani Alache, Ako Femiyari do politique là. Oye Sigida, Asaniani, Ayiriwali, Amarali, Cheka, Hami, Odiato Ale Nana Kada, Munutume Marala, Ruka Marat Mele Keran Galonkono, Awola Tonola, Akera Fitne, Akoye Ademai, Akokoye Erpemi, Akokoye Yelamai, Ako Communicatica to copy, Nukuruba Savanodo. Konandarula, Amote Meri Warila, Atetoniko, Femi to make a Kunu, go take a Bible, Asan Dabara, the Afro Shabbat, Asan Si. And I'm going to killing a campaign. À 3 jours, Amdalai, à l'eau, n'est pas taillé. Perdez-la. À quoi à la quartier, personne à la spatule, on a là. Perdez-le, à Clover Sala. Ce sont pas la carrière qu'on a été bien franchi, avec la carrière. À boire, pourquoi qu'on a tout mal la communication qu'on a en bas. Perdez-le, il a eu Kelenta. Anga voté Perdez. Bibina, Perdez tableau. Aïe, il est mort, aïe, Jaffa. Aïe, Moussa Mara Jaffa, il est mort, Jaffa. Mais pour comment la Yoromi, député Fla de la communicative, Kéléméa, Moussa, aïe, Doroni. Député Bessara, million Fla à l'Iwak qui mène Wamba, Kalo Kalo. Aïe, for Moussa, quoi, là, tu pourras. Million Fla à l'Iwak qui mène Wamba. Député que para folo oye ka sariya ta sariya mbe boli Mali bɛɛ kan ani Mali fan bɛɛ ani ka Mali bɛɛ ka wari bɛ maa min bolo k'o ka baara a kɔlɔsi contrôle de l'action gouvernementale légiférer les lois o ye baara fɔlɔ ye député ka baara filanan a ta yɔrɔ mɔgɔw gɛlɛya min b'olu kan o gɛlɛya ɲɛmɔgɔ kalifalen bɛ mun na ka s'o ɲɛmɔgɔw ma fiɲɛ min bɛ olu ka mara kɔnɔ fɛn min bɛ u jɛ ka t'o hakɛ ɲini ka na di u ma a bɛ fɔ o ma ko le député est l'avocat des autorités déconcentrées et des autorités locales de sa circonscription.
ni lakanabaliya bɛɛ commune kati kɔnɔ anw de bɛ wuli ka se Musa Jara ma a bɛ se 9e commissaire ma ka se 5e commissaire ma ka se 14e commissaire ma n ka commune kɔnɔ denw bingali bɛ kɛ mun de b'a kɛ u bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ bɛrɛ t'an bolo carburant tɛ yen kisɛ tɛ yen jama man ca Musa bɛ taa ministère de la sécurité wele assemblée la a ka dɔ fara a ka commune commissaire ka mɔgɔw n'u ka carburant o de ye Musa ka baara ye o de y'a to fanga b'a bɔ ka ministre wele suguko gɛlɛya bɛ yen sirako gɛlɛya bɛ yen Musa bɛ wuli a bɛ se urbanisme ministre ma domaine ma ne ka sugukɔnɔmɔgɔw filɛ u ka baarakɛ yɔrɔ don nka u ka baara tɛ taa client minnu kɔ o client gɛlɛya bɛ olu nali la n ka k'u kungo b'a la a kɔlɔlɔ b'o kan an b'a kɛ cogo di Musa bɛ wuli a bɛ se mairie ma ani mairie b'a ɲɛfɔ a ye accident bɛ yen an kan ka mɔgɔw lakana nka an kan ka mɔgɔw lakana fana u k'u ka baara kɛ an bɛ k'o fɛɛrɛ de ɲini cogo di an bɛ se ka mɔgɔw to k'u ka baara kɛ ani en même temps ka mɔgɔw lakana mairie b'o de ɲɛɲini o ɲinini kɔnɔna na mairie bɛ se k'a fɔ a ye parking ko bɛ an na nin ko bɛ an na commerçant k'u ka gɛlɛya ni gɛlɛya filɛ f'an ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na Musa ni mairie bɛ jɛ k'a lajɛ parking ko a dugukolo bɛ sɔrɔ cogo di a wariko bɛ bɔ cogo di ani commerçant o bɛ lajɛ ten o de ye Musa ka baara ye ça c'est la mission du député an bɔra olu jikɔrɔni ekɔliso bɛ na fɔ anw ko Musa ye lettre ci Makɔrɔ ma ko Makɔrɔ ye nanfigi a ko Makɔrɔ bɛ ka na siya dɔ faga yan o siya tɔgɔ ma fɔ Musa bɔra yan a ye tiɲɛ fɔ Faransi Orange bɛ mun na Malitel bɛ mun na Musa dama maga miliyari 1000 min suɲɛna a yɛrɛ ka régime fɛ Musa dama mɔgɔ la i takun ye anw de y'i ta commune kɔnɔ yan anw de y'i ta commune kɔnɔ yan tiɲɛ don hali n'i da don Faransi ko la o fana y'i ka baara ye nka o ka sɔrɔ i ka tukɔnɔna kungo ɲɛnabɔ fɔlɔ o ka sɔrɔ i ka tukɔnɔna kungo ɲɛnabɔ dɛ e k'i to Tarawele la tu kɔnɔ k'a fɔ ko Jarala kɔnɔ ko funteni bɛ yen e yɛrɛ denw bɛ ka sa tasuma kɔnɔ o ma ye a bɛ fɔ de ma ko député Dabaraba député Nangaraba populiste démagogue n'i ye nin fɔ jama bɛ kule a kɛra ne bɛ tiɲɛ fɔ photo bɛ ta Facebook bɛ fan fan bɛɛ nka n'i taara siyɔrɔ la hali sɛw siyɔrɔ ka ɲi n'a ye anw bɛ sɛw la député ka baara tɛ nin ye donc k'a ɲini Musa Jara fɛ hali bi député don hali bi a bɛ ka sara ta anw tɔgɔ la hali bi a bɛ ka sara ta k'a ka baara kɛ anw de ye baara in ma dafa hali bi a kɔlɔlɔ bɛ yen mieux vaut tard que jamais Musa Jara a ye lettre min ci Makɔrɔ ma k'a ma bɛn k'a bɔ journal kɔnɔ a ka lettre ci IBK ma k'a ci Adama Jara ma an ka ye journal kɔnɔ k'a ka mɔgɔw tɛ Adama Berete lettre ouverte à Adama Berete a k'o fana ci o ma a ye Salifu wele Assemblée nationale la ko mɔgɔw fara Sobanda mɔgɔw fagara Kolongo mɔgɔw fagara Yanfɛla la a ma bɛn a ka ministre de l'administration territoriale fana wele assemblée la ka ministre du domaine wele assemblée la ka ministre de l'urbanisme k'u bɛɛ wele assemblée la ko sɛbɛnni kɔrɔ sugu t'an bolo ɲama bɔnnen don nɔgɔ bɛ an na an ka Musa ye k'o fana kɛlɛ kɛ assemblée la a takun y'o fila de c'est cela en tout cas ni Ala ni kira sɔnna ma on va saisir des droits nka mun don aw ye Berete écrit lettre la aw kana fɔ b'a ɲini dɛ n'o tɛ mɔgɔ minnu don dalakan tɛ seli i n'u bɛ bɛn ka f'u ye sisan ko maire ko dugutigiw k'an b'a fɛ k'i ye u kariyalen don k'u kale kuranɛ kan ko walahi bilahi t'a kalama u kariyalen don u dalakan tɛ seli a bɛ ko o ko kɛ a y'a sɛbɛn a bɛ lettre sɛbɛn k'a c'u ma k'aw b'a fɛ aw n'u ka si aw ka kuma sugu ɲɛmɔgɔw dugutigiw bɛɛ ka fara kan n'u m'a lamɛn kɔlɔlɔ min bɛ yen sariya ko ten aw ka laɲini kɛ k'aw ka baara kɛ n'o ye mun ye aw ka sira tigɛ aw bɛ sira tigɛ fɛn tɛ kari fosi tɛ kari ka sira tigɛ ni lamɛnni man kɛ ka girin tɛ kɛ ka sira tigɛ ka laɲini kɛ fɔlɔ maire ka sɔn a ka sigi aw ka kuma diyagoya ye maire ka sɔn aw ka sigi aw ka kuma yan'o cɛ papier a bɛ se ka fɔ a ka suspend fɔlɔ hali n'a ma suspend ka kangari da polisiw ye n'u bɛ ka mun kɛ u k'a dabila walasa baaraw kana jɔ fo ka hakɛ dafa tuma min an b'a fɔ ko mɔgɔ k'i sigi sira kan mɔgɔ si tɛ sigi sira kan an t'o mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ sigi sira kan sira kan ka libéré an ka taa ka na o bɛ client yɛrɛ lafiya o bɛ commerçant yɛrɛ fana lafiya a bɛ taa ni ka sigimɔgɔw lafiya nka n'i ko ko mɔgɔ tɛ jɔ hali miniti fila alimami ye mun fɔ k'i bɛ bɔrɔ ta k'a da i kɔfɛ ayi o tɛ sariya ye o tɛ sariya ye ala k'an kisi o ma ala k'an sɔn hakili ɲuman juma don
ala kanga pato kelom na ala kanga do umne amal mum ta bata kutuba la ibi jila jaga kutuba ka boni no bala ka doni ro ko ko ka ya ko ala ka to no Kuna fɛn fɛn kan na a ka bu kɔkɔrɔ député de y'a fɔ. Député yɛrɛ. A yɛrɛ i jɔyɔrɔ in na a y'a fɔ yan olu ma. Ko ni policier mun kɛ. Ko k'o kɛ anw na k'ale b'u kɔkɔrɔ ko foyi t'u sɔrɔ. Ko ɲɔgɔndan in kɛra ko dimi b'olu la ko Ala de b'o dɔn. Donc ko ni policier ko k'o kɛ a k'a b'u kɔkɔrɔ. A fɔ an ye yan olu ma yan. Ko n'u bɛ se ka fɛn fɛn fara u ka baara kan a ka fara kan. Député de y'a fɔ. Tɔnɔ min b'aw ka sugu kɔnɔ aw k'o fɔ a ye. A ka ɲi.